हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे आमे जानिबा आपण +3 फिफ्थ सेमिस्टर आपण एथिक्स एंड वैल्यू आसंता काली आपण एग्जाम रही एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि आपण रही तृतीय लिंग पई हेउथवा भेदभाव गुड़िक आलोचना कर ठीक अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसंता काली पई रहिबो उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर जेते सारा डिग्री कॉलेज गुड़िक रही पिलामानकर आसंता काली फिफ्थ सेमिस्टर रो एथिक्स एंड वैल्यू आपण एग्जाम रही ठीक अच्छे तो वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखिए जब आप वीडियो को क्लिक करके आसी सब सांगसाथी मान पाखक निहत भाव में सेयार करदे आ कहीं भी वीडियो को स्किप करेंगे ना ठीक अच्छे पे केवल स्क्रीनशॉट नहीं गले हेनी आपमि पढ़े कारण पढ़ा स्टाइल आपको जानवा दरकार आपण मन रखा स्टाइल भी जानवा दरकार ठीक अच्छे केवल स्क्रीनशॉट मारदेवे स्क्रीनशॉट मारला आपने कौन लिखाई कौन ना ये सब लिखिकी माने पढ़ला बेलू आपको विजार लगे ठीक अच्छे ये कहूँ गले कि नहीं पूरा सिंपल इजी माने आंसर गुड़िक रही है आम निहत भाव में आलोचना करवा है चैनल जो नथिले चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थोड़ा नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट करदेवे जद्वारा कि जिते ये टाइप किसी इंपोर्टेंट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पारे है सब सांगसाथी मान पाखु शेयर करदे पारे ठीक अच्छे आंसर केमती लिखा आंसर कौन देती आंसर लिखा जे तृतीय लिंग समाजर एक अविभाज्य अंग अंश हेउथिले मध्य दीर्घ समय धरी से विभिन्न प्रकार भेदभाव अवहेला और अन्यायर सम्मुखीन हो आसुछन्ति। एही भेदभाव केवल सामाजिक नुहे शिक्षा आर्थिक स्वास्थ्य और आईनगत क्षेत्र में मध्य प्रकाश पाई थे ठीक अच्छे तापर कौ भेदभाव सब सम्मुखीन होती सेगुड़िक आम लिखा पॉइंट नंबर 1 एमती जमी ये अच्छे आपमती लिखिकी हेडिंग देदेवे जे कौन ना सामाजिक भेदभाव लिखा पर आम फास्ट पॉइंट कौन लिखा तीन टा पॉइंट लिखा ठीक अच्छे फास्ट पॉइंट लिखा सामाजिक भेदभाव माने समाजर किछि श्रेणी लोकंकु तांकर परिचय लिंग जाति किंबा जीवन शैली आधार में असमान व्यवहार करवा तृतीय लिंग लोक मैंने प्रायतः परिवार और समाजर अस्वीकृति अपमान उपहास और अलगा कर सम्मुखीन होती नेक्स्ट पॉइंट लिखा सेमानंकु साधारण सामाजिक कार्यकलाप शिक्षा रोजगार और सार्वजनीन स्थान में समान सुजोग मिले नहीं यही प्रकार भेदभाव तांकर मानसिक जंत्रणा असुरक्षा और सामाजिक विच्छिन्नता को बढ़ाई थाए नेक्स्ट पॉइंट लिखा नैतिक दृष्टिकोण सामाजिक भेदभाव मानव समानता मर्यादा और न्यायर मूल मूल्यबोध को उल्लंघन करे ठीक अच्छे नेक्स्ट तापर 2 नंबर पॉइंट लिखा कौन 5टा पॉइंट है मात्र 5टा पॉइंट 5 मार्क 5टा पॉइंट है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा शिक्षार भेदभाव लिखिकी हेडिंग देवा शिक्षार कौन कौन सब भेदभाव रही पॉइंट नंबर 1 लिखा शिक्षार भेदभाव माने विद्यालय महाविद्यालय और अन्य शिक्षानुष्ठान रे तृतीय लिंग छात्र छात्री को असमान व्यवहार कर उपहास हारासमेंट अपमान और भय कारण अनेक तृतीय लिंग शिशु शिक्षा छाड़वा को बाध्य होती परवर्ती पॉइंट कौन लिखा शिक्षक और सहपाठी असहयोग सुरक्षित परिवेशर अभाव और यथोचित नीति नथिबा एही भेदभाव को आहुरी बढ़ाए एही तृतीय लिंग शिशु मानक शिक्षा आत्मविश्वास और भविष्य सुजोग को गुरुतर भाव प्रभावित करे नेक्स्ट पॉइंट लिखा नैतिक दृष्टिकोण समस्त को समान शिक्षा सुजोग देवा न्याय और समानतार मूल सिद्धांत है नेक्स्ट तापर 3 नंबर पॉइंट कौन लिखला 3 नंबर पॉइंट आसला रोजगार और आर्थिक भेदभाव कौन दूसरी फास्ट लिखा रोजगार और आर्थिक भेदभाव माने तृतीय लिंग लोक मानू चाकरी व्यवसाय और आय सुजोग रे असमान व्यवहार करा योग्यता थिबा सत्वे से चाकरी न दिया कम दरमा देवा किंबा काम थारु वंचित करा यार मुख्य दृष्टांत नेक्स्ट पॉइंट कौन लिखा यही भेदभावर परिणाम स्वरूप अनेक तृतीय लिंग व्यक्ति बेकारी दारिद्र्य और असुरक्षित पेशा को ग्रहण करने को बाध्य होती जहाँ तांकर सामाजिक और मानसिक असुरक्षा को बढ़ाए ठीक अच्छे तापर देखो ये आउ कौन देला आउ गोटे देला नैतिक दृष्टिकोण रोजगार रे समान सुजोग देवा न्याय समानता और मानव मर्यादार आवश्यकता ठीक अच्छे पे ये हूँ एथिक्स एंड वैल्यू फिफ्थ सेमिस्टर +3 फिफ्थ सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू क्वेश्चन गुड़ी है तो नेक्स्ट तापर आउ कौन भेदभाव आउ गोटे देला स्वास्थ्य सेवार भेदभाव स्वास्थ्य सेवार कौन भेदभाव रोचे फास्ट पॉइंट लिखा स्वास्थ्य सेवार भेदभाव माने हॉस्पिटल
କ୍ଲିନିକ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅସମାନ ଓ ଅପମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥତା ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା? 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିଲା, 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଓ ଭୟଭୀତ ପରିବେଶ କାରଣରୁ ଅନେକ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାନ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଲା ଆଇନଗତ ଓ ମାନବ ଅଧିକାର ଭେଦଭାବ ଲେଖିକି ଆମେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବା ହେଲା। ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସେଥିରେ ଲେଖିବା ଆଇନଗତ ଓ ମାନବ ଅଧିକାର ଭେଦଭାବ ମାନେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଇନରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ନ ମିଳିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଇନଗତ ପରିଚୟପତ୍ର, ନ୍ୟାୟ ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଇନ ରୂପେ ସମାନତା ଘୋଷିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକରଣର ଅଭାବ, ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ପୂର୍ବାଗ୍ରହ କାରଣରୁ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି କ'ଣ? ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଇନଗତ ଓ ମାନବ ଅଧିକାରରେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ନ୍ୟାୟ ଓ ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୂଳ ଆଧାର। ତାପରେ ଶେଷ କଥା ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ? ଶେଷ କଥା ଲେଖିକି ହେଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ ଲେଖିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ମାନବ ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୂଳ ନୈତିକ ବୋଧକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ। ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଇନଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଓ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲେ ମାତ୍ର ଏକ ସମାବେଶୀ ଓ ନ୍ୟାୟସମ୍ମତ ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 5th ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁକି ହେଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିବେ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ, କାରଣ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ପେପର। ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଆର୍ଟ୍ସର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରହିଛି ହେଲା। ତେଣୁ କେବଳ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଅନର୍ସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯଦି ବି ଆସିବ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ। ଇଜି ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ହେଲା, କିଛି ସେମିତି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ଇଜି ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ବାସ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଆଉ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।